हम 15 साल से आते हैं। 15 साल से आता है। सेल कैसे हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। इसका प्राइस कितना है? इसका ऑनलाइन प्राइस 2500, नाउ 1000 डिस्काउंट, ये टोटल पैकेज ओनली 1500। হ্যাঁ, খুব ভালো, খুব ভালো লাগছে দেখে। প্রায় সময় ভালো হয়, সব সময় ভালো। হ্যাঁ, ये काम कैसे करता है? ये देखो, थोड़ा सा देख सकते हैं? ये देखो, आप फ्रेंच फ्राई करते हो ना, फ्रेंच फ्राई, এটা প্রেস, এটা 32 পিস। आप क्यूब सलाद करबो, मिक्स সুইচ মিক্স সালাদ, ये लो, ये প্রেস, ये মিক্স সুইচ মিক্স সালাদের জন্য। ये ব্লেড চেঞ্জ, এটা দেখেন, এটা করবো কিউব কিউব, বড় বড়, বিগ বিগ কিউব। চেঞ্জ दिस ब्लेड इज स्लाइस, ये स्लाइस करना है, इससे करो स्लाइस। এটা চেঞ্জ, এটা করবেন ক্যাবেজ, নুডলস, চাউমিন, বার্গার, ডাল, তরকারি, ভাজি, ফ্রাইড রাইসের জন্য ক্যাবেজ করার জন্য ক্যাবেজ কাটো, কপি ভাজি। পেঁয়াজ কাটনা চাहते हो, এটা পেঁয়াজ, এটা ছোট জিনিস, এটা কাটো, ছোট হয়ে যায়, সেফটি হোল্ডার, হাত नहीं कटे, আঙ্গুল नहीं कटेगा, এটা কাটেন। प्लेट चेंज करना पड़ेगा प्रति टाइम। হ্যাঁ, এটা দেখো, এটা কি করবেন, এটা করলা ভাজির জন্য, করলা ভাজি, পটল, আলু, চিচিঙ্গা सब भाजी करो, এটা भी আছে। স্লাইস करना चाहते हो आप, স্লাইস, এটা দিয়ে করেন স্লাইস, এটা স্লাইসের জন্য। পটেটো চিপস করবো, পটেটো চিপস, এটা দিয়ে করেন পটেটো চিপস, প্লেন প্লেন, बच्चा खाता है। এটা চেঞ্জ করবেন, ये देखें, ये करेंगे फ्राइड রাইসের জন্য চিকেন চিকেন ভাজি, आलू गाजर मूली शोषा, आलू गाजर मूली शोषा, ये 100% स्टेनलेस, इसलिए आपका हाथ नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ पे की ऑफर दिया है। हाँ, 1000 का डिस्काउंट चल रहा है अभी। ये देखो, ये न्यू पिलर, क्यों, ये फर्स्ट टाइम करेंगे पीलिंग, ये फर्स्ट टाइम छिले, सेकेंड टाइम ये देके बनाओ बेगुनी। ठीक है, एकदम एक साइज एक ही माप का होगा, ये सब गुला इसका अंदर। इसका ऑनलाइन प्राइस 2500, नाउ ओपनिंग डिस्काउंट चल रहा है, अभी शेष खत्म हो रहा है, ये 1000 टका डिस्काउंट चल रहा है, इसका प्राइस मात्र 1500 टका, सब गुला इसका अंदर। इसको लगाओ और काच करो। হ্যাঁ, ওই বছর করা হয়েছে, ভালো। বাসায় নিলেও ভালো হয়, এখানে যেমনটা দেখায় বাসায় নিলেও তেমনটাই হয়। আমি আসছি ঢাকা থেকে। হ্যাঁ, পাটা থেকে, ঢাকা পাটা। হ্যাঁ, এই মাসে ফার্স্ট। এখনো কেনা হয়নি, মাত্র আসছি। থ্যাংক ইউ।